बर्तमाने आमर जीतू भाई गोटे मैजिक देखौछुनी छिंडा होइतिबा हारटा पुणी जोड़ी हो गला म्यूजिक चेयर पुणी हां करतालटे हो जय जगन्नाथ भाई मैंने बहुत भल थे चैनल को टे सब्सक्राइब करंतु जादूगर जीतू भाई चैनल ले बहुत रियल मैजिक पड़ुची बहुत चैलेंज भी दिया होची 5000 5500 ये टाइप रो दिया होची फेसबुक आईडी होची जादूगर जीतू भाई इंस्टाग्राम आईडी होची जादूगर जीतू भाई यूट्यूब चैनल ना होची जादूगर जीतू भाई भावुची समस्ते भल थे भाई मैंने टिके सब्सक्राइब करंतु न्यू चैनल सब्सक्राइब करले मोटिवेशन हबो जय जगन्नाथ सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु चैन माने माने बहुत भलरे थांतु बहुत भलरे थांतु जय जगन्नाथ राधे 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 जगन्नाथ मु जादूगर जीतू भाई मु कीटू बिलोंग करछि स्कूल ऑफ बायोटेक रे बर्तमान ड्यूटी चलछि गोटे म्यूजिक देखेबा गोटे रियल म्यूजिक देखंतु एथरे भी बहुत चैलेंज अछि 5500 टका दुटा किलो मु कैमरा वाला को जूम करिवो दुटा किलो मु खाइबी ए दुटा किलो जदि के मो पाटरू खोजी बाहर कर दबो मु ताको 5500 टका गिफ्ट देबी मु ता सहित एटा पानी भी पीबी एटा पानी अछि मु पानी भी पीबी आसंतु मु गिलो खाइबी देखंतु मु गोटे गोटे खाइ आपण माने आसिले आपण हाथ रे मते गिलो देबे आपण हाथ रे मु खाइबी वर्तमान के नाहंती बेले मु निजे निजे खाउची देखंतु जूम करियो कोई गोटे खाइले देखंतु वाटर चैनल को सब्सक्राइब करंतु कमेंट दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु देखंतु मु एका पानी पिउची दुटा गिलो खाइची दुटा गिलो खाइला बाद मु पानी पिउली पानी देखंतु एटा बाहरियो देखंतु केमती गिलो बाहरिबो चैनल को टे सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु लाइक करंतु कमेंट दियंतु आपण हाथ रे आपण गिलो देबे जे भल लागितो लाइक सब्सक्राइब करिवे जय जगन्नाथ फेसबुक रे छाड़ी थिले के मो पाटरू खोजी किना बाहर कर दबो पैसा मु ताको 5000 टका गिफ्ट देबी मु कहिथिले तो आपण आछंदी आपण मते आपण हाथ रे आपण पैसा मो मो पार्टी की देबे हला दियंतु गोटा गोटा दियंतु पूरा देखै किना सिंगल आज्ञा मु हाथ मारिबिनी मोटर आज्ञा बक खांगु मोटर टा आज्ञा यदि खुदिकिना पाइबो 5000 टका गिफ्ट हला हाथ पुरेइबो नहीं बेड नहीं कौन से देखुना पार्टी देखो नहीं पैटर्न नहीं जीबोटे क्या जीबे नहीं हाथ करते जीबोटे को और जीबोटे हां पर गाल देखि ताड़ी देखा हां
ଆପଣ ଖୋଜିକିନା ପାଇଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜିକିନା ପାଇଲେ ରିଏଲି ସତରା ପାଟିରେ ହାତ ପୁରେଇଲ ପାଇଲି ଖୋଜିକିନା ପାଇଲ କଣ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ ଆଜ୍ଞା ମଟର କେତେଟା ମଟର 4ଟା ମଟର 4ଟା ବାଇଗଣ এইটা ଆପଣ କାଟିବେ ଆଜ୍ଞା କାଟିଲା ବାଦେ କେବେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବେ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାଟିବେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବେ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଯୋଡିବି ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପୁରା ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ଜୁମ୍ କଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା କଟା ହେଲା ଭାଇ ଏଇଟା କଟା ହେଲା ହାତ ଦେଖାଅ ଆଞ୍ଜୁଳା ଦେଖାଅ ଏଇଟା ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ସୂତା ବାହାର କରିବା ଆଜ୍ଞା ମୁଠା କର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୂତାଟା ଆଣେ ସୂତାଟା ଆଣେ ମ୍ୟାଜିକ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତା ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତା କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କୁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ କରିବେ ସୂତା ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା ଆଜ୍ଞା ମା ଏ ମା ତୁ ଆଜା ହାତକୁ କାଟିଦେଲ କେମିତି ହେଲା କାଳିନାର ଏଇଟା କଣ ଅଛି ମାଳି ଅଛି ଏ ମୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ସବି ଭାଇନା ଛବି ଭାଇନା ଟିକେ ଭଲ କିନା ମୁହଁ ଅନେଇଲେ ଅନାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କାଟିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ ଅଛି ହାତରେ ବି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟିରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଣି ପିଇବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ରିଏଲ ମ୍ୟାଜିକ୍ କିଛି ହାତ ସଫେଇ ନୁହଁ ଏଇଟା ମୋ ରିଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ ମୁଁ ଖାଉଛି ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ ଖାଇଲା ବାଦେ ଏ ଚକୋଲେଟ ଗାୟବ ବି ହେଇଯିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଫୁଙ୍କିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିବ ଏଇଟା ପିଆଜ ବାହାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବାହାରିଲା କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଏଲ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଯାଦୁଗର ଜିତୁ ଭାଇ କାଲି ଆପଣ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଗ୍ଲାସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବାଲାକୁ କହିବି ଜୁମ୍ କରିବେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୋ ପାଟିରୁ କୋଉ ଟାଇପର ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ଯାଦୁଗର ଜିତୁ ଭାଇ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଟାଇମ ରିଏଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପଡ଼େ ଆଉ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଦିଆ ହୁଏ।